خیریت سے. آج تو ماشاءاللہ نئی نئی ویرائٹی آئی ہوئی ہے بہنوں, آپ دیکھ لو ٹھیک ہے. اور یہ آپ چیک کریں پورے جو ہے نا وہ اسٹاک پہنچ گیا انشاءاللہ, نیو ویرائٹیز ہے ٹھیک ہے. مگر یہ ہے کہ لائٹ نہیں ہے, بس آپ گزارا کریں گے. ہاں ٹھیک ہے. سب سے پہلے کیا دکھا رہے ہو؟ پرنٹڈ. سب سے پہلے انشاءاللہ ہم پرنٹڈ دکھائیں گے. اچھا جی ٹھیک ہے. کھولے ذرا اس کو, بسم اللہ کریں. بسم اللہ. سب سے پہلے اچھا یہ دیکھیے بہت پیارے ہیں, مگر لائٹ نہیں. خیر ہے, لائٹ کے بغیر ذرا اوریجنل آپ کو اور بھی نظر آئے گا. یہ لائلک سے کلر ہے ٹھیک ہے. یہ بیس اس کا لائلک سے اور اوپر بلیک فلاور. بہت پیارا ہے, بہت پیارا ڈیزائن ہے. یہ کپڑا کون سا ہے؟ یہ شموز پہ ہے. یہ پرنٹڈ ایک ڈیزائن, ایک ٹان ہے, ایک ڈیزائن ہے. دکھائے جی بسم اللہ جی. آپ کھولتے جائیں اور دکھاتے کم از کم 8-10 سوٹ ہوں گے ٹھیک ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ 6 سوٹس ہوں گے. یہ سب نیو ارائیول ہے بھائی کے پاس ٹھیک ہے. اور آج سیل ہے جی. آج میں بتاتا چلوں آپ سب کو کہ آج آپ کے لیے اسپیشل سیل ہے ٹھیک ہے. آپ دیکھتے جائیں, آپ کو ویرائٹی دکھاتے ہیں انشاءاللہ, اور سیل ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے نا. یہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی ایک ہی تان ہے. بہت اسپیشل جو ہے نا اس میں سے کلرز ہے. اور اس کا جو پرنٹڈ کا ریٹ ہوگا وہ ہم کیا دیں گے جی بہنوں کو؟ 4 گز کٹنگ. کیا لگا کم, بس آج سیل ہے نا. آج تو سیل ہے. دیکھو میں نے بھائی کو بولا, میں نے کہا آپ کو میں نے وہ دیے اسپیشلسٹ, بہنیں بھی جانتی ہے آپ کو سلک اسپیشلسٹ. تو اسپیشلسٹ کا ریٹ پہ آپ کو پتہ ہے اسپیشل ہونا چاہیے نا, ہول سیل والا ہونا چاہیے. چلو سر کر دیتے ہیں. ہول سیل والا ریٹ ہونا لاسٹ ٹائم جو 70 لاسٹ ٹائم نہیں بلکہ ہم دکان بس اب سیل ہے. اب پرانی باتیں دہرائیں گے نہیں, نہ بہنیں دہرائے گی. آپ بس سیل بتاؤ, سیل ریٹ کیا ہوگا؟ چلو سر کر دیتے ہیں ود ڈیلیوری 25 کر دیتا ہوں. 25 ٹھیک ہے. پہلے ہم نے 3000 کا ود ڈیلیوری کروایا تھا, لیکن اس دفعہ سیل ہے. اور یہ بھی اس طرح سے کہ میں دکان کا رینوویشن کروں تو میں اسٹاک زیادہ تر نکال ٹھیک ہے. اور بہت ویرائٹی آئی ہے انشاءاللہ, آپ کو دکھائیں گے. آپ دیکھتے جائیں, ریٹ انشاءاللہ مناسب ہوگا, سیل ریٹ ہوگا جی. یہ سیل ہے, بس اس میں مجھے 200 نہیں بچیں گے. نہیں انشاءاللہ. دیکھو اس میں اللہ نے چاہا نا تو آپ کو سیل اتنی ہوگی نا کہ آپ کا وہ کور ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا. اچھا جب آپ مناسب مزدوری کرو گے نا. سب سے پہلے والا ڈیزائن اور یہ ڈیزائن بالکل A1 شموز پہ پرنٹڈ ویورز 2500 روپے 4 گز کٹنگ. جی دکھاتے جاؤ. یہ ہوگی. اس کے بعد ہاں یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ اسٹیکر آپ کے سامنے کھول رہے بھائی. اور یہ اسٹیکر میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ شاپروں سے تو نکال لیتے ہیں, مگر میں کہتا ہوں کہ شاپروں سے نکال کے اسٹیکر نہ اتارو تاکہ بہنوں کے سامنے کھلے ذرا اور اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے. باقی بہنوں میں اس پہ نا صرف وہ لائٹ کا ایشو ہو جاتا ہے کم زیادہ. میں اس پہ کوئی وہ نہیں لگاتا, کپڑوں میں تو بہت احتیاط کرتا ہوں. یعنی بیوٹی کیا ہوتا ہے, بوٹی وغیرہ, فلٹر وغیرہ, بیوٹی وغیرہ, وہ تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے. تو پھر کلر کو چینج کر دیتا ہے, تو وہ ہم یوز نہیں کرتے. کچھ بہنیں اگر یہ سمجھتی ہے کہ ہم یہ ایسا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو کپڑا جتنا بھی ہوتا ہے جب آپ کے پاس پہنچتا ہے تو آپ کو اس سے زیادہ آپ کو مزہ آئے گا. یعنی یہ چیز جب پہنچے گی. بات یہ ہے کہ میرا تو ایک رولز ہے وہ چینج واپسی کا, وہ ہم خوشی سے کرتے ہیں. اچھا گڈ ہو گیا جی, گڈ ہو گیا. یہ تو بہت بڑی بات ہے. سب بے فکر ہیں کہ یہ جس کسٹمر کو پسند نہیں آتا اسی ٹائم کہتے کہ ہمیں پسند نہیں, ہم بھجوا رہے. بہت اچھی بات ہے جی, بہت اچھی بات. اور یقین جانے ہوتا نہیں ہے, اگر ہو بھی جائے نا تو اس کو اللہ پاک بہت فائدہ دے رہتے ہیں. موسٹلی بلکہ کیا کہ نہیں ہوتا 100% میں سے 5% بھی نہیں آتا. اگر ہو جائے نا تو وہ بھی اللہ اس کا بھلا کر دیتے ہیں, وہ کسی اور جگہ بہت اچھی طریقے سے نکل جاتا ہے. بہت پیارا پرنٹ ڈیزائن اس کا کپڑا میں بتا رہا ہوں. یہ شموز ہے لیکن اس میں ٹچنگ جون سے ملئی جارجٹ کی دی ہوئی ہے. اچھا ملئی یعنی اور بھی اچھا ہوگا. بہت ہی پیارا تان ہے بس ٹھیک ہے. اسپیشل آئٹم ہے یہ والا. آئٹم 3 آئٹم جو سے دکھا رہا ہوں نا. اچھا میں نے کسٹمر کے لیے بھی چیک کیا اور اپنے. اچھا جی ٹھیک ہے جی. اسپیشل چیز ہے یہ دیکھیں, کارڈ بھی اوریجنل ہے جی ٹھیک ہے. کپڑا بھی اوریجنل ہے. یہ چائنیز کپڑا کرنکل ہے ٹھیک ہے. یہ جب تک ہم کسٹمر کو نہیں بتائیں گے تو یہ کسٹمر کو پتہ نہیں لگے گا. یہ وسکوز والا کرنکل ہے. وسکوز یہ جو 100% پیور ہے یہ وہی چیز ہے. صرف ایک داغ اس میں ہم نے وسکوز ایڈ کیا ہوا ہے تاکہ اس کی پرائس کم. ڈائی بھی ہر ایک کلر ہوگا اور وہ بھی ہر کلر ہوگا, کیا کہتے ہیں, ڈائی بھی ہو جائے گا. اور امبرائڈری یا برائڈل سوٹ جو بھی بنانا چاہ رہے ہوگا. تو آپ ذرا تھوڑا سا کھولیں. میں اس کے پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کسٹمر کو سمجھ آئے جائے. اور اس کی پرائس بہت کم ہے اس سے. اچھا جی پرائس اس سے بہت کم ہے. یعنی اس کے مقابلے میں جتنا فرق پڑ رہا ہے نا, یہ کسٹمر کہتے کہ نہیں وہ پرانی دکان والی چیز اتنے کا دے رہے, میں اتنے کا دے رہا ہوں. ایک داغ اس میں سے ایک داغ کتنا فرق پڑ رہا ہے, کم از کم 1000 روپے دوپٹہ فرق پڑ رہا ہے. اچھا 1000 ایک داغ ایک داغ سے.
अच्छा ये है ओरिजिनल चाइनीज, ये गारंटी है। ठीक है, तो ये दुपट्टों के लिए होगा। सवा गज अर्ज, इससे सूट भी बन सकते हैं, दुपट्टा भी बन सकता है। और रेट क्या होगा इसका? और इसका दुपट्टा जो से थोड़ा खोले जरा जी, आप साथ साथ बात भी करें। अच्छा जी, सवा गज अर्ज है, ठीक है, चाइनीज अर्ज है, सवा गज 3.25 गज दुपट्टा, कस्टमर के लिए 2300 फुल एंड फाइनल। ठीक है। ये इस तरह से प्राइस है कि इसमें ना मैं ज्यादा करता हूँ ना मैं कम। 2300 रुपये दुपट्टा जी, 2300 का दुपट्टा, 3.25 गज, 3.25 गज। ये तकरीबन इस तरह समझ जाए कि अगर ये गजाना से ऊपर मुझे दुपट्टा पड़ रहा है। और गजाना अंदाजा है, गजाना किस तरह हो गया ये? गजाना 3.25 गज दुपट्टा हो गया ना। अच्छा 3.25 गज, नहीं मैं कहा गज किस तरह हो गया रेट? ये गज के हिसाब से कम से कम आ रहे 860 और इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है चलो खैर है, बस चलो हिसाब लगाओ। ये 830 रुपए गज है, आप जितना मर्जी ले ले। ठीक है, दिखाए उसमें और भी है गया। और एक ये दूसरा तान मैंने बनाया हुआ है, ये भी जोन से रॉसिल की फर्स्ट कॉपी है, चाइनीज है। और रॉसिल की फर्स्ट कॉपी जैसे कोरियन, जो ओरिजिनल कोरियन है, जो 100 सही ओरिजिनल है, जो 100% ओरिजिनल कोरियन है, वो आजकल सूट कम से कम मिल रहा है 6-7 हज़ार के, लेकिन मेरे ख्याल से 10% दुकानदारों के पास भी नहीं होगा, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ उसकी। अच्छा ठीक है, तो ये जो से ओरिजिनल है, चाइनीज है, चाइनीज में हमने इसकी कॉपी बनाई हुई है कोरियन की। ठीक है, लेकिन ये वो कपड़ा है कि बहुत बेस्ट कपड़ा है। ठीक है, ये 5 गज सूट चाहिए मिलेगा कस्टमर को, 5 भी नहीं 5.5। ठीक है, 5.5 गज सूट 5000 का मिलेगा। 5000 मतलब 900 रुपए गज आ रहा है। 900 रुपए गज, 900 रुपए का गज। और ये काफी हर एक कलर डाई होगा। और ये उसकी कापी है, ये कॉपी है, प्योर की भी कॉपी और कोरियन की भी कॉपी है। ठीक, मतलब कॉपी को हम कोरियन कहते हैं। ठीक है 900 रुपए गज। हर एक कस्टमर एक सूट सिर्फ खोल के भी दिखा, हर एक कस्टमर एज अ ट्राई के लिए ले लें। ये देखिए इसमें भी चाइनीज टैग होगा, ये देखिए ये जो इस तरह से होता है ना, ये चाइनीज आ रहे हैं सारा। ये चाइनीज का जो टैग आते हैं वो इस तरह से आ रहे हैं। इसका मैं अभी कार्ड भी इसके ऊपर होगा, ये देखें बाकायदे से मेड इन चाइना, ये सब कुछ। 900 रुपए गज है बस जी, 900 रुपए गज है। और सिर्फ ये हमारे पास रेगुलर ये भी मिलते जाएगा, क्योंकि हम बोतीक वाले को देते रहते हैं। ठीक है जी, और इसका कपड़ा इस तरह देते हैं। और ये कपड़ा कौन सा बताया आपने? ये रॉ सिल्क, सवा गज। ये चाइनीज जितना आता है ना, जो प्योर पे आ रहे हैं, वो सवा गज हो रही। ठीक है, अब इसके मैंने वो क्रिंकल जो सा दिखाया, वो क्रिंकल ये वाला। अच्छा, ये मैंने 350 का दुपट्टा दिखाया। 350 वाला दुपट्टा, दुपट्टा मैंने बिल्कुल पहले में दिखाया, जो 350 रुपए का दुपट्टा, वो मैंने ये 1500 का दिखाया। 1500 इसमें फर्क ये है, इसमें फर्क ये है कि ये जो से लॉट स्टॉक का है, ये लॉट स्टॉक का है जी। और ये वाला, और ये जो से ये सेट वाइज है, ये सेट वाइज, वो तो बिल्कुल प्योर का ही लग रहा है। मेरे ज़हन में यही था वैसे कि आपने 1500 बताया था, तो इसका क्यों 2300 बता रहे हो? तो ये वो जो से प्योर, ठीक है, लेकिन वो उसमें जो से एक धागा, वो जो से विस्कोज है, और ये लॉट स्टॉक। ठीक है, जो है ना माशाल्लाह। वैसे तो दुकानदार हम खुश होते हैं ना इतने कपड़ों में, जब ज्यादा कपड़े हो ना हम उसमें खुश होते हैं। ये शिमोज है, आप दुआ करें ताकि और भी जो है ना ये इसी तरह जो है ना कपड़ों में जो है ना। अच्छा, ये शिमोज है, ऑरेंज कलर है। ठीक है। अच्छा, इसमें से भी मैं जो से मिक्स क्वालिटी दिखा रहा हूं, वो जो है ये भी वही सेल प्राइस विद डिलीवरी 2500। ठीक है, विद डिलीवरी 2500 सूट होगी। ठीक है, पहले वाले में भी डिलीवरी शामिल है ना, प्रिंटेड सब में शामिल होगा। ठीक है, मैं डिलीवरी आप बोल दूं ना, लेकिन सब में जो है वो डिलीवरी शामिल है। ठीक है, सिर्फ व्हाइट के फैब्रिक के प्राइसेस चेंज है, क्योंकि उसमें से मैंने रॉसिल खैर है, वो बताएंगे साथ साथ, फिक्र ना करो, वो साथ साथ बताएंगे। अच्छा, ये हो गया। अब इसमें से मैं अपने लिए आसान करो, कुछ चीजें ऊपर नीचे बराबर करके ना अपने लिए आसान किया करो, ताकि आपके लिए वो सेलिंग में आसान हो। ठीक है, कुछ चीजें ऊपर नीचे होती है। राड भी दिखा रहा हूँ, शमूज भी दिखा रहा हूँ, मुख्तलिफ क्वालिटीज, लेकिन सारे वही 2500 का। ये कितने का? कलर है 25 का। ठीक है, 25 दिखाते जाओ फजल भाई। अब ये जो करीम भाई, अब ये जो सा ये ब्राउन में दिखा रहा हूँ, ये अगर व्हाइट का सूट हो ना, वेलवेट सिल्क, ये बहुत महंगा पड़ रहा है। अच्छा, कम से कम ये सूट व्हाइट 4000 का पड़ रहा है, लेकिन ये भी इधर हमारा बहुत महंगा सेल होता है, लेकिन मैं वही डिलीवरी के साथ 2500 दे रहा हूँ। ठीक है, और बताते जाए कि कौन सा है। ये भी ब्राउन कलर है, और कपड़ा जो है ना, और कपड़े का वो नहीं होगा, कपड़ा नहीं, कपड़ा कौन सा है, कौन सा सिल्क है? वेलवेट सिल्क, यानी शमोस की तरह होता है। शमोस की तरह जब हाथ पे आते हैं, ठीक है, सॉफ्ट है, चेंज हो जाता है। ठीक है, नेवी ब्लू, इसी तरह कलर का नाम कस्टमर्स मांगते रहते हैं, लेकिन वो इस तरह से होता है कि हमारे पास ये नेवी ब्लू और शॉकिंग पिंक, ये कलर बहुत मुश्किल से आते हैं। और व्यूअर्स लाइट नहीं है, इसलिए जरा अंधेरा से आपको नजर आ रहा है वीडियो में।
اور پتہ نہیں کیا بات ہے، کل سے نہیں ہے لائٹ جو ہے، کل سے نہیں ہے. کل سے نہیں. یہ پچھلے ابھی ہم نے انتظار 7 کیا. تاریخ سے مسئلہ بنا ہوا. اچھا ہم نے انتظار کیا مگر وہ آئی نہیں. ٹھیک بہت اچھا ماشاء اللہ بہت خوب. یہ آپ دیکھ لیں ماشاء اللہ سے 2500 روپے ڈی سی کے ساتھ ڈیلیوری چارجز کے ساتھ ہوگا. اور ریٹ بھائی نے سیل والے ریٹ ہے. آج جتنی بھی ورائٹی آپ کو دکھائیں گے فضل کریم بھائی جو فضل ربی سلک سینٹر ہے نا، اس سے یہ سیل ہوگا انشاءاللہ. انہوں نے جو سلک اسپیشلسٹ ہے نا، کہتے ہیں کہ محمود بھائی ہم اس کا لاج رکھیں گے. میں نے کہا آپ کو ہم نے سلک اسپیشلسٹ کا لقب دیا ہے تو اس کا تو لاج ہونا چاہیے نا. کپڑے میں اور میجرمنٹ میں بالکل بھی کمپرومائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے خراب چیز بھی ہمارا، کپڑا کم ہوا تو بھی ہمارا، گڈ ہوگا. پسند نہ ہے تو بھی ہمارا. یہ ایک دن کا کام نہیں ہوگا جی. فضل بھائی جو ہے نا، فضل کریم بھائی جو فضل ربی سلک سینٹر ہے نا، یہاں ایک دن کا کام نہیں ہوگا. بھائی کہتے ہیں کہ واپس کرے ویلکم، کوئی کمی بیشی ہے ویلکم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. ساری بوتیک والی بہنیں، ریسیلرز بہنیں اسپیشلی وہ بھی، چونکہ ریٹ آپ کا ہول سیل دینے والے ہیں تو وہ سب بھائی کا نمبر سیو کر لے اور انشاءاللہ العزیز جو ہے نا آپ کو یہاں سے فائدہ ہوگا، انفارمیشن بھی چاہیے تو فائدہ ملے گا. کیا ہم اس کو کون سا یہ بلیک ہے؟ شاموز ہے، سارا شاموز. نہیں کلر جو ہے نا یہ جو سے چارکول گرے، چارکول گرے. ٹھیک ہے جی 2500 چارکول روپے. بلیک کوئی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی سب سے پیارا بہت اچھا. اسکائی بلو کی طرح ہے لیکن بہت بیسٹ کلر. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ سے. میرے ویسے بہت ہی پیار آتا ہے اس سلک والے کپڑوں نہیں پر. اس دفعہ جو سے یہ لاٹ اسٹاک کا نہیں ہے، یہ سٹوائس کا کپڑا ہے. کیا ملائم سٹوائس کا کپڑا، کپڑے میں سارے میں جو ہے نا کپڑے میں بالکل فرق نہیں ہے گا. اچھا یہ بھی براؤن سا کلر ہے. ٹھیک ہے 2500 روپے میں اور 4 گز کٹنگ. ٹھیک ہے جس کا عرض چھوٹا ہوگا وہ بھائی آپ کو کٹنگ زیادہ دے گا. 5 ہوتا ہے وہ 5 5.5 دیں گے. 5.5 میرے کپڑا جو سے میں 5.5 5.5 دیتے ہیں. دوپٹہ 3.25 گز، شلوار بڑے کا 2 گز، شرٹ بھی 2 گز کا، اور جو سے چھوٹا عرض ہے وہ 5.5 گز. ٹھیک ہے تاکہ 54 لنگ تو کم از کم بنے. ٹھیک ہے جی. جی اس کے بھی 3.5 گز سے سوٹ بن جاتا ہے لیکن ہم جو سے 4 گز دے رہے ہیں. ٹھیک ہے بہت اچھا جی ماشاء اللہ. یہ بھی جو سے بالکل لیمن کلر ہے، پیارا سا لیمن کلر ہے. ٹھیک ہے یہ براؤن آ گیا مطلب لائٹ کلر. یہ بالکل لائٹ کلر ہے جو کہ پاؤڈر شیڈ میں آ رہا ہے. پاؤڈر شیڈ اسکن شیڈ میں آ رہا ہے، بادامی کلر. ٹھیک ہے یہ چیک کریں نا کتنا زبردست ہے. کیا بات ہے جی. مجھے کلرز کے نام صحیح سے نہیں آتے خیر ہے، لیکن چلو یہ سب دکانداروں کا یہ حال ہے. صحیح بات بتا رہا ہوں آپ کو، سچ بتا رہا ہوں. اچھا میرا بھی یہ حال ہے، یہ نہیں کہ سب دکانداروں کا. ویسے مجھے تو یاد کرنے چاہیے یار. یہ کپڑا جو ہے نا یہ اتنا بریتیبل کپڑے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس دفعہ جو سے یہ کپڑے بالکل ماشاءاللہ سے بہت بیسٹ آئے ہوئے. مجھ سے زیادہ تر کسٹمرز دلیے بھی ہوگا آن لائن، وہ اگر اس دفعہ یہ کپڑے چیک کریں گے تو بھی ان کو ایکسپیرینس ہوگا کہ پچھلی دفعہ سے یہ کپڑا اچھا. جی یہ دیکھیں بہت اچھا ماشاء اللہ. ان کا وہ گرپ ہے. ٹھیک ہے یہ گرپ میں بلیک کلر ہے. ٹھیک ہے 4 گز کٹنگ. 4 گز کٹنگ وہی 2500 کا سوٹ. دکھاتے جائے بس کلر اس کے آپ کو سب دکھاتے ہیں. اب اس کے بعد جو سے یہ آ رہا ہے شموز ہے. ٹھیک ہے اچھا یہ شموز ہے. یہ بھی جو سے سوٹ 2500 کا 4 گز سوٹ. ٹھیک ہے 2500 روپے ریٹ. شموز آ گیا. اس کے بعد یہ پھر سے شاموز آ گئے. ٹھیک ہے یہ بھی 2500 کا سوٹ ہے. یہ اسٹریچبل ہے. یہ ہمیں مہنگا بکتے لیکن ہم وہی 2500 کا لگائیں گے. اس سے پینٹس بنتی رہتی ہے. ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پھر سے شموز وہی 2500 کا سوٹ. صرف کلرز چینج ہے، کپڑا ایک ہے کلرز چینج ہے. جی یہ دوسرا شموز اس کا بھی کلر چینج ہے، کپڑا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے 2500 روپے. جی 2500 کا. یہ بھی 2500 کا ہے. براؤن کلر ہے. یہ براؤن اور وہ پہلے ایک براؤن دکھایا اس اور اس میں براؤن کلرز میں فرق ہے. ایک دان میں دکھا رہا ہوں، میں سر نہیں دکھا رہا کہ جو ڈبل ہوگا، ڈبل چیز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے شموز 2500. یہ دیکھیں یہ بھی پھر سے گرپ ہے اورنج کلر. اچھا جی یہ بھی 2500 کا سوٹ ہے. یہ روڈ سلک ہے. یہ بھی یہ میں نے 2 دفعہ اسٹاک کروایا. اچھا جی
یہ میں نے 2 دفعہ اسٹاک کرا, اس کے کپڑا بھی اچھا اور کلر بھی اچھا, زیادہ چلنے والے ہیں نا. تو یہ راڈ سلک پہ, راڈ سلک اس کے بعد پھر جی 2500. اس کے بعد جو سے یہ پھر سے گرپ ہے, یہ بھی 2500 کا سوٹ ہے, اور یہ میرے خیال سے 2-3 سوٹس ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ نیوی بلو راڈ سلک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی 2500 کا سوٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ والا کلر آ رہا ہے, یہ پنک اور ریڈ کے درمیان پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی راڈ سلک کے 2500 کا سوٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بھی شاموز ہے, یہ پنک کلر میں شاموز. ٹھیک ہے, پنک کلر پہ ہے, یہ بھی شاموز ہے. ٹھیک ہے, یہ شاموز آ گیا. اب اس کے بعد جو ان سے یہ والا آ رہا ہے, یہ بھی شاموز ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, 2500 روپے. جی 2500 کا سوٹ. یہ بھی گریپ پر ہے, بس لیکن یہ پیچ کلر کا ہے, یہ بھی شاموز ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ایک یہ کتان سلک کا آ رہا ہے 2 کلر سے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. وہ پچھلے میں نے 4 بتائے تھے, وہ 2 میں نے دکھا دیے تھے, ایک وہ مرجنٹا کلر اور ایک پنک. یہ اس کے 2 کلر سے. یہ کتان سلک ہے. کتان سلک, اس سے مردانہ سوٹ بھی بن سکتا ہے. مردانہ بھی بن سکتے ہیں. میں کیا خود ریٹ بنا ہوگا رہا ہوں, اس کا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اچھا. ٹھیک ہے, یہ بھی وہی 2500 کا سوٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا نکالو. ہاں اس سے ٹھیک ہے. اور ایک یہ کلر ہے, یہ بھی 2500 کا سوٹ. یہ بھی کون سا؟ مردانہ یہ مردانہ بھی چل سکتا چل ہے. جاتے ہیں. جی مگر لیڈیز زیادہ اچھا رہے گا, مردانہ بھی چل جائے گا. جی. میں اور اس کا ریٹ ہوگا 2500. 2500. یہ تو ماشاءاللہ ڈفرنٹ چیز لگ رہی ہے. اچھا, یہ جو سے ہمارے پاس اس میں 4 کلرس آئے ہوئے ہیں. 4 کلر آئے. ٹھیک ہے, یہ ایک یہ کتان سلک پہ ہے, کتان سلک. لیکن وہ والا کتان سلک نہیں جو کہ لوکل, یہ پیور پہ ہے. پیور کتان سلک. اچھا جی. اس کے ایک یہ کلر ہو گئے. ٹھیک ہے. ایک دوسرا یہ والا, جو کہ یہ 2 کلر سے اس طرح سے, یہ اگر کوئی 60 گرام یا 80 گرام پیور را سلک لے نا 100%, وہ بھی ڈائی نہیں کروا سکتے. ٹھیک ہے. کتان سلک. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ رہے ہیں راڈ. یہ میں مکس اس طرح دکھا رہا ہوں, بس صرف اسکرین شاٹ لے سمپل اور سینڈ کر دے کہ یہ چیزیں, تو میں کلر سے سمجھ جاتا ہوں کہ یہ چیز یہ والا ہے. ٹھیک ہے. اس سے ٹھیک ہے. سمجھ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. کتان سلک. اس کا ہم ریٹ وہی سیم ریٹ ہوگا 2500 روپے. بس ابھی 2500 کا ریٹ 2500 روپے کا ہوگا. 4 گز سیل لگے تو نہیں, سیل ریٹ ہے آج. آج بس زکام بھی ہے مجھے اور کام بھی آج کرنا ہے. کام تو کرنا پڑتا ہے نا, کیا کریں. یہ دیکھیں جی, یہ بھی راڈ سلک. اچھا جی, راڈ سلک بہت ہی پیارا ہے. یہ 2500 روپے 4 گز کٹنگ, ڈیلیوری چارجز کے ساتھ. یہ گرپ ہوگی. ٹھیک ہے, یہ ریٹ. ٹھیک ہے. یہ فیروزی جون سے جی بتاتے جائیں. یہ بھی گرپ. ٹھیک ہے, گرپ ہو گیا. ٹھیک ہے, میں تو ویسے کسٹمر کو پھر بتاتے رہتا ہوں کہ بھائی یہ چیز ہے. ہاں وہ اگر پوچھتے یعنی ٹھیک یہ ہے. بتا دیں. ٹھیک ہے. یہ بھی گرپ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, گریپ. نمخ مخ ترى ولا بدي تنقي كده. یہ ہم صبح آئے ہوئے كولا زيادة كولا. یہ اس میں زیادہ کولے کے در ڈیفیکٹ ہے, تو کسٹمر کہتے ہیں کہ شروع میں ڈیفیکٹ آتے ہیں. یہ بھی گرپ ہے. ٹھیک ہے. گریپ یہاں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ بھی گرپ. اچھا, یہ آج آیا ہوا ہے جی, بالکل فریش ہے جی. یہ سارا فریش اس طرح لگا. یہ آج کی کوالٹی ہے. یہ جیسے بھائیوں کے پاس مال پہنچ جاتا ہے نا, پھر وہ کہتے ہیں محمود بھائی آج ویڈیو بناتے ہیں. یہ بھی راڑ ہے. یہاں دیکھیں. اچھا, یہ بھی گرپ ہے. ٹھیک ہے. اور سوٹ جو سے یہ سارا 2500 کا سوٹ وتھ ڈیلیوری چارج. ٹھیک ہے. یہ ڈیلیوری بھی کوئی نہیں دے رہا, لیکن میں دے رہا ہوں. جی, یہ بھائی کی طرف سے ہے جی, ڈیلیوری. کوئی بھی نہیں دے رہا. صحیح بات ہے. سب 500 سر کے لگاتے, لیکن میں وہ چیز نہیں کر رہا. یعنی ڈیلیوری سمجھو آپ کے لیے آفر ہے. بعض بہنیں یہ سوچتی ہے کہ محمود بھائی ایک پہ ڈیلیوری لے لیا تو ہم 3-4 لیتے ہیں, 10 لیتے ہیں, تو ہر ایک پہ یہ بھائی ڈیلیوری چارج کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ اس کی طرف سے نا آفر ہے.
ऑफर है। बल्कि मैं उन अगर सबको आप जो एक कहते हैं सूट ना लें, कि तो भी मैं मैं आपको एक डिलीवरी करवा रहा हूँ, वो मुझसे मैं बोल समझ रहे गया, हैं मैं इनको वो बात 600 ले रहे हैं। हाँ। अगर कोई कहता है कि ये 600 दी, तो मैं उसको वो स्लिप से शेयर करता हूँ, वैसे भी डिस्पैचिंग स्लिप, उसमें बाकायदे से बड़ा बड़ा लिखा होता है पेमेंट। हाँ। 620 रुपए हमसे लेते हैं। अच्छा पर कुछ केजी। कुछ जगह पर आपकी बात सही हो जाती है, मगर मैं वहाँ खुद बता देता हूँ। यानी वो कहते हैं कि यार महमूद भाई डिलीवरी भी दे दिए हैं तो 200-300 रुपये ज़्यादा कर देते हैं, तो मैं वहाँ पर कह देता हूँ आप देते रहे फजल भाई, तो मैं वहाँ पर उनको कह देता हूँ कि भाई आप ये ना करें, आप बगैर डिलीवरी के दे दें, आप रेट एग्जैक्ट दे दें अपना, हर एक में चार्ज करेंगे तो वो ठीक नहीं है। तो ये बात मैं पहले से उनके साथ कर लेता हूँ, ठीक है ना। मगर जब मैं ये बात करता हूँ तो बात जगह पर मामे कहते हैं कि नहीं महमूद भाई हमारा असल में डिलीवरी उसके साथ होगा और रेट ये होगा। ये आप वाली बात मैं रखता हूँ उनके सामने, ठीक है, और जो इनकी बात है वो आपके सामने रखता हूँ। ये चेक करो। बाकी चालाकी नहीं चलती, चालाकी नज़र आ जाती है कि कौन चालाकी कर रहे हैं और कौन जो है ना वो ताउन कर रहे हैं। अच्छा, ये भी 4 सूट्स हैं, ठीक है, जिसको मिल गए मिल गए, ठीक है ठीक है। ये मैं कस्टमर को ये जो कम होते हैं वो मैं इसलिए बताया, तो वो फिर इस तरह से तो लगे थे कि ये फ्रॉड करते या इस तरह ये ज़्यादा करते। जो चीज़ जिस तरह मैं सबको दूंगा, जिसने पहले लिए उनके लिए, इसमें चीज़ नहीं है। मैं सारे कस्टमर मेरे एक ही जैसे, जी जी, सब सारे एक ही बहन हैं, सब जिनको जो मिल गई 4 गज कटिंग और इसका रेट होगा 2500 रुपये डिलीवरी चार्जेस के साथ, डिलीवरी चार्जेस के साथ देते जाए जी माशाल्लाह। ये मलाई जॉर्जेट है। मलाई जॉर्जेट। अब इस दोनों की मैं बात कर लूँ, ये अगर किसी कस्टमर को 6000 से कम सूट मिल गए तो वो जिस तरह जुर्माना के लिए तैयार है, लेकिन जी इस तरह से ये 2 ही ताने मेरे पास, ये 3-4 सूट होंगे और ये 8-10 होंगे, लेकिन ये मलाई जॉर्जेट है। इसका मेरे पास वाइट भी वो सेट पाए जी, ठीक है, ठीक है जी। यानी आपको बहुत अच्छे अच्छे जो है ना वो चीज़ें भी मिल जाती है इसमें सेल में और लॉट स्टॉक में। अलग अलग प्राइसेस तो नहीं बता रहे, फिर कस्टमर के आसान हो, सेल लगाए और सही बात। ये भी मलाई जॉर्जेट। नहीं ये फ़ायदा अगर आप आगे पहुंचाओगे ना फजल करीम भाई, याद रखो ये फ़ायदा अगर आप आगे पहुंचाओगे ना तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा। ये कहीं नहीं जाएगी, बहनें कहेगी भाई ये भाई हमें फ़ायदा देता है तो हम इनके साथ काम क्यों ना करें। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं खुशी से चेंज बात इसलिए कर रहा हूँ कि कस्टमर का एक तो उनका फिर ट्रस्ट भी बन जाता है, और दूसरी वो चीज़ जो चीज़ उनको मिलता है वो कहीं से भी नहीं मिल रहा, ठीक है। अब हम जा रहे हैं वाइट फैब्रिक, वो हो गए, वो 3 जुदा है, ये मैं उधर, अच्छा वो ठीक है। ये वाइट फैब्रिक, वाइट शुरू कर लेते हैं। वाइट इस तरह से, इसमें शलवार ट्राउजर सबका अलग अलग क्वालिटी को मैं बताते जाऊंगा, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बेस्ट रहेगा वो मैं बताते जाऊंगा। और ये वाइट में जो से इसमें भी मेरे पास से सारी चीज़ें कि जो 4000 के वो भी मैं एक ही रेट पे लगाऊंगा सारे में वाइट के एक। अच्छा, ये आपके लिए आसानी है और उनके लिए आसानी है। और दूसरी बात ये है कि आज सेल है तो मैं कोशिश करता हूँ जिसमें मेरा नुकसान हो 200 और वो सेम प्राइस पे आ रहा मैं कर रहा हूँ, जो मुझे सस्ता पड़ रहा है और वो सेल प्राइस को वो मैं एक प्राइस लगा रहा हूँ। इस तरह नहीं कि भी मैं 4000 वाली चीज़ भी एक ही चीज़ रेट पे दे रहा हूँ, 2000 के भी इस तरह नहीं कर रहा, मैं कंबाइन करके एस्टिमेट निकाल के वो ले। ठीक है, तो इसमें पहले क्या दिखाओगे? इसमें पहले जो सा मुख्तलिफ में दिखा, ये जो मेरी तरफ आ रहा है बार बार ये दिखाओ। ठीक ठाक खाई हालात करी बस लगे रहे फजल करीम भाई बराकी खाई माशाल्लाह। मामाज़ में लगे मख्ती करी मामाज़ जो माशाल्लाह स्पेशलिस्ट है। हाँ जी, लेकिन मसाइल اشتري मसाइल बटिको हाँ वो है ना से चल। अच्छा, इसके बाद वाइट शुरू हो गया, सारे वाइट दुपट्टे, ठीक है। ये लॉट स्टॉक के दुपट्टे एक दाने, ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये दुपट्टा कितने का होगा? ये दुपट्टा 1500 डिलीवरी चार्जेस, 1500 रुपए डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। दिखाते ये वाला आ रहा है, ये पिछली दफा भी मैंने 1500 का दिया, अब भी मैं 1500 रुपए डिलीवरी चार्जेस के साथ। और ये है डायबल, इसका एक्सपीरियंस होगा, ठीक है सबको, ठीक है। ये भी 1500 का दुपट्टा, 1500 रुपए जी। ये भी मुझे जो से महंगा पड़ रहा है, 1500 से ऊपर मुझे पड़ रहा है, लेकिन मैं वही 15 के इसलिए दे रहा हूँ कि उसमें मैं एस्टिमेट निकाले ना। अच्छा, 1500 रुपए ये भी मुझे महंगा पड़ रहा है, ठीक है, 1500, लेकिन मैं वही एस्टिमेट ली तो इसका वो लगा और मैं करूँ कि चलो अब ये सेल प्राइस है, ठीक है। जी जी जी, ये सारे डायबल हैं, ठीक है, ठीक, सारे डायबल। ये ग्रिपर हैं, अच्छा, ये फर्स्ट वन ग्रिपर हैं, ठीक है। सेकंड शिफॉन पर हैं, ये रिबन दुपट्टे तो सब जानते हैं। रिबन दुपट्टे, ठीक है। ये हो गया। ये कितने का रिबन वाला, कितने का? ये सेम 15 के सबको लग सब 1500 रुपए, जी।
अब इसमें से मेरे पास माशाल्लाह, एक ही आया हुआ जो भी 1500 का दुपट्टा ये डिलीवरी चार्ज ये मिस खुल जा सिम ये सारा डाइबल है चाइनीज है उसकी गारंटी है ठीक है ठीक है ये देखें ये होगी ठीक है अब मैंने एक दूसरी चीज दिखा रहा हूँ कस्टमर इस चीज को समझ जाए तो अच्छी बात होगी ठीक है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ये भी चाइनीज क्रिंकल है अच्छा ये अगर कोई उसके साथ कंपेयर करना चाहे 100% प्योर ओरिजिनल के साथ ना ठीक है। उसके साथ इसका और इसका फर्क नहीं हुआ ठीक है। लेकिन ये जो बना है ये प्योर की फैक्ट्री में बना हुआ है प्योर फैक्ट्री जो प्योर फैक्ट्री है ना ठीक है। उधर बना हुआ है सही है। ये आगे पीछे नहीं बना हुआ ये लॉट स्टॉक में मुझे 3 तान मिले लेकिन ये भी दुपट्टा में 15 यूनिट का दिया 1500 रुपए ठीक है पौने 3 गज दुपट्टा होगा गुड है 3 जी। यूनिट का ठीक ये है तो बहुत अच्छा है रेट अब ये भी 03 शिफॉन है 15 यूनिट का दुपट्टा 1500 रुपए का दुपट्टा जितना हेवी काम करना चाहे कस्टमर ठीक है। डाई करना चाह रहे हैं हो जाएगा इस पे ठीक है। उसमें वो चीज वही होगी ठीक है ये 1500 रुपए ठीक दुपट्टा है सही है। इसके बाद हमारे पास शलवारों का कपड़ा आ रहा है अच्छा जी ट्राउजर का शलवार या दुपट्टे का ये अभी सूट के लिए ठीक है ठीक है ये ग्रिप है ये सूट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ वो दुपट्टे का जो से दुपट्टे के हिसाब लगा है तो वो सूट के हिसाब से मैं ये 3000 का ठीक है सूट 3000 का अब जो चीज भी दिखा रहा हूँ वो 3000 का सूट पड़ेगा कस्टमर को ठीक है कितने गज कटिंग 4 गज कटिंग 3000 का सूट ठीक है अब ये ग्रिप आ गया दानेदार ग्रिप दानेदार कर ये दानेदार ग्रिप है ठीक और ये पैंट्स के लिए या उस ट्राउजर्स के लिए यूज होगा बहुत अलग किस्म के दानेदार ग्रिप है ठीक है ये कितने का होगा 3000 ये भी 3000 का सूट होगा प्राइस एक ही तो ग्रिप और शिफॉन ठीक है और ये भी सर डिजाइन से अब चलेंगे बहुत अच्छा ठीक है शिफॉन वाले भी अच्छे रेट होगा भाई कहते हैं सेल रेट होगा ये जो है वही सेल रेट होगा ये और 03 शिफॉन ओरिजिनल क्वालिटी है अच्छा जी इसका ये कपड़े से भी पता लगेगा जब हाथ में आएगा ठीक है ये एक डिजाइन शिफॉन सही है इसका फिर हम कितना गज देंगे या सूट देंगे सूट वही 5 गज देता हूँ अच्छा। 5 गज इसका 3 गज दुपट्टा बन जाएगा और 2.25 गज शर्ट कुल बन जाएगा 54 लेंथ क्योंकि इसका अर्ज बड़ा आता है ठीक है तो ये कितने का हो जाएगा सेल रेट वही में 2500 अच्छा 2500 अब आज मैं सिर्फ व्हाइट फैब्रिक में रेट जरा चेंज तो वो मैं बिल्कुल लास्ट में दिखाऊंगा ठीक ये दूसरी डिजाइन होगी ठीक 2500 है रुपए में जी ये इस तरह से सही नजर नहीं आएगा इस तरह जी अब ये भी सही नजर आएगा ठीक इसके बाद सबसे फेवरेट जोन सा मेरे में ये बहनों देखो ठीक है ये होगी अब ये डिजाइन देखिए जरी शिफॉन जरी शिफॉन ये बहुत ज्यादा चलते रहते हैं हमारे सही चेक करें जी बहनों जी ठीक है डिजाइन मैं अलग अलग बता रहा हूँ अब ये चेक करें जी ये अभी सबसे बेस्ट डिजाइन है बेस्ट डिजाइन और कपड़े भी बिल्कुल सॉफ्ट जो बिल्कुल नरम आते वो वाले कपड़े इसके ये 2500 रुपए 5 गज 5 गज अब सबसे बेस्ट वाला डिजाइन सबसे बेस्ट डिजाइन ठीक है शिफॉन जी अब इस डिजाइन के इधर दूर से प्यारा डिजाइन बहुत प्यारा डिजाइन जी अगर मैं वीडियो के बगैर इधर दुकान पे देता भी ना मेरे हिसाब से 4000 का मेरा बिल्कुल इजी विदाउट टेंशन चल रहा है सही लेकिन नहीं जो आ रहा है वो होगा ठीक है जिसकी किस्मत ठीक खैर लग गया शिफॉन ये भी बहुत प्यारा डिजाइन है ठीक है ये 2500 रुपए जी 25 वही 2500 बस आज प्रिंटेड का सारा 2500 ठीक हो गया जी 2500 रुपए जी आप देखें
ये भी बहुत प्यारा डिजाइन है। अच्छा, इस पे एम्ब्रॉयडरी भी हो सकती है। अच्छा। कोई कस्टमर एम्ब्रॉयडरी करना चाहे तो वो भी होगा। ठीक है। ठीक है, ये वो 30 गज है, मतलब ये जो उनसे 6 सूट है। ठीक है। ये इस तरह से फिर हमारे पास भी कोई कम रह जाता है। इसकी 5 गज सूट होगा। ठीक है, 3.25 गज दुपट्टा, 102 गज शर्ट, और वो कितना बनेगा जिसका वो शर्ट, इसका 54 इंचेस लेंथ बनेगी। ठीक है। ठीक है। अब ये सुबह जो से मैंने दुकान पे सेल भी कर दिया माशाल्लाह से। अच्छा। लेकिन जो वीडियो में जो रेट बताया इससे ज़्यादा महंगे थी, लेकिन अल्लाह खैर करे, कस्टमर वीडियो देखेगा तो चल। ठीक है। ठीक है, ये 2500 रुपये जी। अच्छा। इसके बाद हमारे पास एक की तान है, ग्रिप। अच्छा, ग्रिप आ गया। एक ही तान है ये इतने स्टॉक में फर्स्ट टाइम मेरे पास ये एक ही तान है, लेकिन इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा डिज़ाइन है। ये ज़रा दूर से दिखाएं तो कस्टमर को समझ आएगी। बहुत अच्छा ग्रिप। जी, ग्रिप कपड़ा बहुत फाइन कपड़ा और बहुत अच्छा भी। ठीक। ठीक है, ये 2500 रुपये का। जी। ग्रिप में जो से ये ग्रिप होगी। ठीक है, अच्छा, वाइट फैब्रिक पर ये ग्रिप होगी। ये शाइन वाला है। ठीक शाइन है, वाला। इसमें अपना शाइन आता है। ठीक है, लेकिन एक कस्टमर एक काम करे कि मुझे बताता जाए कि ये रॉड में लेना चाह रहा हूँ या ग्रिप, वो साथ में बताते जाए। ठीक है। क्योंकि रेट मैंने तो फजल करीम भाई, इसका क्या रेट होगा? ये वही 3000 का सूट होगा। और राड में है ये? जी, राड में 3000 रुपये ये सूट ग्रिप है। सॉरी, ग्रिप है और 4 गज कटिंग है। जी, 4 गज कटिंग है, सूट 3000। ठीक है, ग्रिप है और 4 गज कटिंग 3000 का। ठीक है। ये रॉड सिल्क है, ये भी जरा वही हाँ 3000 का सूट। ठीक है, वो जरा लाइट ये तरह देखे मोटा होता है जरा, राड सिल्क ना। ठीक है। इसके बाद जो से राड में ही ट्राउजर के लिए जो ये भी 3 का है राड? ये भी 3000। अभी ये सारे मैं सेल प्राइस बता रहा हूं। ठीक है, सेल प्राइस। ठीक। अभी के बस ये सर क्या इसकी फिनिशिंग है माशाल्लाह, आप देखें। ये भी ट्राउजर के लिए आ रहे हैं, स्ट्रेट पैंट के लिए। ये जो भी लेना चाह रहे हैं सिर्फ स्ट्रेट पैंट के लिए रॉड सिल्क के खोले लिए। जरा, थोड़ा सा खोले। असल में शुरू में जरा थोड़ा सा मेला हो जाता है तो बहनें कहती है हाँ ये थोड़ा सा मुश्किल होता है भाई। ये स्ट्रेट पैंट के लिए बेस्ट रहेगा। सब फिर दोबारा से मांगेंगे, लेकिन ये मेरे पास एक ही तान है। वही 1500 का ट्राउजर। ठीक है। ठीक है, मैं मतलब वही 2 गज नहीं तो ये मतलब 3000 रुपये का होगा 4 गज। 4 गज। ठीक। ठीक। हाँ, और ट्राउजर के लिए भाई ने कहा 1500, वो हाफ हो जाएगा। अब आजकल जो से अरमानी सिल्क जो बहुत सारा चल रहा है, अच्छा। चाहे वो इंडियन जो साथी पाकिस्तानी, उसकी जगह पे हमारे पास ये है चाइनीज है, लेकिन उसका बेस और इसका बेस सेम आएगा। हर एक कलर आई होगा। ये भी वही 3000 का सूट है। ठीक। ठीक है, ये सेल प्राइस है। दुकान पे बहुत इस रेट पे नहीं दे रहे, लेकिन अब जो से इस दफा सेल अरमानी सिल्क। जी। अब ये कतान सिल्क, ये कतान सिल्क आ गया। ये भी 3000 का सूट ठीक सेल प्राइस है। ये भी जो से ये हमारे पास रेगुलर आते हैं। ये मतलब इस तरह से ये हम स्टॉक भी करते हैं। ठीक है। और दूसरे ऑर्डर पे बनाते हैं, क्योंकि हमारा सीजन ऑल सीजन चलता है, मतलब साल में हर महीने चलता रहता है। ठीक है। और इसकी प्राइस भी आजकल प्योर पे क्या इस रेट में बहुत अच्छा। ये चीज है ना यार वैसे मैं फजल करीब भाई सोच रहा था आप दिखाते भी जाए, बात करते हैं। मैंने कहा इंशाल्लाह अगर इसी तरह आप वीडियो रेगुलर बनाते रहे ना तो आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। ये तान आप उठाते हैं ना, ये इंशाल्लाह जिम से ज्यादा वर्कआउट हो जाता है आपका। ये ठीक ग्रिप है, सारा दिखाते हैं। अच्छा, ये भी राट सिल्क पर है। 2500 ये बटर कलर है और 2500 और 2500 का सूट है। ठीक है, बस आप 2500 रुपए रेट देते जाएं बस। बटर कलर है। जी। देखिए सेल ये है, ऑरेंज सेल है ठीक है। आज देखिए सेल है, सेल। अच्छा, ये शेमोस पर होगी। ठीक फिर है। मैं जब कस्टमर पिक्चर सेंड करते मैं फिर भी बता देता हूँ कि ये चीज है। सेल, मैं उसको सेल। बताता हूँ ये ग्रिप है, ये शेमोज है। ठीक अब है। ये भी जो है शेमोज स्ट्रेचेबल है। ठीक है, ठीक है, सेल। ये मैंने एक दफे दिखा दिया। ठीक है। अच्छा, ये रॉड सिल्क है। सेल। ये भी वही 2500 का 4 गज सूट। अच्छा, सेल है। जी, सेल प्राइस है 2500 ये ब्लैक भी जोन से शमोस पर ही है। शमोस पर है। जी, ठीक है। ये ब्लैक है। अच्छा, और ये अभी मैं इसके आगे एक दूसरे कलर दिखा देता हूं ताकि कस्टमर फिर कहेंगे ये कि जरा चेंजिंग आ जाएगी इसमें। जी, ये भी 2500 का ही ग्रिप है। ठीक है, ठीक है। सूट ये लीजिए 2500 4 गज कटिंग। 4 गज कटिंग।
ये भी 2500 का ही है रॉड सिल्क, ठीक है। अगर इसका वाइट कहीं से मिल जाए और 12,000 से कम मिल जाए तो लेके आ सकते हैं। सही है। इस तरह से रॉसल के ये रॉड सॉरी, अच्छा रॉड रास्ते बाद में दिखाएंगे, वो मैंने एक ठीक है। दो इस दफा कॉपी फर्स्ट कॉपी बनाई हुई है, कस्टमर की डिमांड बहुत सारी थी। ठीक है। ये हो गए, ये भी जोन से कतान सिल्क की तरह है लेकिन बहुत कतान सिल्क। इसके बाद एक ये वाला है, ये भी येलो कलर है, ये भी 2500 की सूट है। अच्छा 2500 का सूट। और है कौन सा कपड़ा? ये ग्रिप है। ग्रेप। ये देखिए अब ये जो से मैं बता रहा हूँ, ये शिफॉन है, ठीक है। शिफॉन। शिफॉन है, इस पे जरा फोकस करे तो मैं इसके साथ, ये शिफॉन है, ये बेस, और ये ऊपर जो से डोरी का तार की तरह, ठीक है। ये भी कस्टमर को वही 2500 का मिलेगा। अच्छा ठीक है, 2500 रुपये। का 5 गज का। 5 किसका। बहुत अच्छा जी बहनों, ये तो बड़ा अच्छा है आपके लिए, ये तो बहुत स्पेशल चीज़ है। ये एक कितान है, ये लॉट स्टॉक है, एक कितान है।